जी देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस वक्त शरह दस्तूर के ऊपर किया जा रहा है। आइन की आज़ादी, वकला की आज़ादी के हवाले से यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। शरह दस्तूर के ऊपर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आइन की खातिर, कानून की खातिर, कानून की बालादस्ती की खातिर ये ताबतरी मनाज़र है इस वक्त शरह दस्तूर। शर्मिंदगी गाजी तेरी जिंदगी, शर्मिंदगी 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 शर्मिंदगी और काजी 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 डोनर काजी 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 डोनर काजी 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 डोनर काजी काजी तेरे सामने हम नहीं मानते, काजी तेरे सामने हम नहीं मानते, काजी तेरे सामने हम नहीं मानते, ऐलानी तरमीम नामंजूर, ऐलानी तरमीम नामंजूर। काजी तेरे सामने जिंदा है कानून के खातिर, जिंदा है जोर से बोलो, जिंदा है जोर से बोलो, जिंदा है भी सुन ले, जिंदा है सरदारी भी सुन ले, जिंदा है नवाज भी सुन ले, जिंदा है मरियम भी सुन ले, जिंदा है वकला, जिंदा है आइन के खातिर, जिंदा है कानून के खातिर, जिंदा है दस्तूर के खातिर, जिंदा है वकला, जिंदा है इमरान के वकला, जिंदा है ये खान के वकला, जिंदा है काजी तेरे सामने आईनी तरामीम नामंजूर, आईनी तरामीम नामंजूर, आईनी तरामीम नामंजूर, गैर आईनी तरामीम काजी तेरे सामने हम नहीं मानते, काजी तेरे सामने हम नहीं मानते, काजी तेरे सामने हम नहीं मानते, आईनी तरामीम नामंजूर, आईनी तरामीम नामंजूर, नामंजूर, का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है और पुलिस की भारी नफरी के ताज़ा दस्ते यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। लॉ के साथ साथ जो आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेस करता है आपके अदलिया के ऊपर, और जो अदलिया के ऊपर गन मारने की कोशिश की जा रही है, लगाने की कोशिश की जा रही है थ्रू ये आर्टिफिशियल अमेंडमेंट की मैं बात करूँगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने सुना था, आर्टिफिशियल अमेंडमेंट अभी मैंने देखी है पहली दफ़ा ये, और जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है, दे वुड लाइक कि जी हम इस तरह का कदगन करें और अपनी मर्ज़ी के लोगों को अपॉइंट करें। अपनी मर्ज़ी के लोगों को अपॉइंट करके इंसाफ नहीं हो सकता, इंसाफ का कत्ल आम हो सकता है। अली बुखारी साहब, ऐसे एहतजाज से काजी की सेहत के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए नहीं, किसी की सेहत पे असर पड़े ना पड़े उससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। लोगों को अगर पब्लिकली तो आपने देख ही लिया, क्रिस्टन बेकरी का वाक़या हो या और कोई वाक़या हो, उससे हमें किसी के सेहत पे असर डालने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ प्रिविलेज करना चाहिए, पर जो प्रायोरिटी है वो हमेशा इंसाफ की होनी चाहिए, लॉ की होनी चाहिए और वही प्रिवेल करना चाहिए। तो ये हकीकी आज़ादी, हकीकी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की जो लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए जो तरीक़ाकार है वो पूरा होना चाहिए। ठीक, आप देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बड़ी तादाद अचानक यहाँ पहुँच चुकी है। लतीफ़ खोसा यहाँ पहुँचे हैं। मोबाइल वाला भाई को गो काजी, हेलो गो काजी, गो काजी।
غازی ہم ملک بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو دستور بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو دستور بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو وکلا زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے آئین کی خاطر زندہ ہے آئین کی خاطر زندہ ہے زندہ ہے دستور کی خاطر زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے آئین کی خاطر زندہ ہے دستور کی خاطر زندہ ہے یہ بھوکے پیاسے زندہ ہے زور سے بولو زندہ ہے سرکار کے بولو زندہ ہے سرکار کے بولو زندہ ہے غازی بھی سن لے زندہ ہے سرداری بھی سن لے زندہ ہے نواز بھی سن لے زندہ ہے شہباز بھی سن لے زندہ ہے میرے دیش کے وکلا زندہ ہے میرے دیش کے وکلا زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے میرے دیش کے وکلا زندہ ہے میرے دیش کے وکلا زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے میرے دیش کے وکلا زندہ ہے میرے دیش کے بولو زندہ ہے سرکار کے بولو زندہ ہے غازی بھی سن لے زندہ ہے سرداری بھی سن لے زندہ ہے نواز بھی سن لے زندہ ہے شہباز بھی سن لے زندہ ہے مریم بھی سن لے زندہ ہے نعرہ تکبیر غازی استعفا دو آئینی ترامیم نامنظور آئینی ترامیم نامنظور بوگس ترامیم نامنظور رادیو ترامیم نامنظور رانی ترمیم 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 نامنظور کانسٹیٹیوشن کا دشمن کانسٹیٹیوشن کا دشمن کانسٹیٹیوشن کا دشمن آئین کا دشمن پاکستان کا دشمن عوام کا دشمن کانسٹیٹیوشن کا دشمن آئین کا دشمن عوام کا دشمن سپریم کورٹ کا دشمن گو غازی گو 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ ہے وکلا زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے آئین کے خاطر زندہ ہے دستور کے خاطر زندہ ہے یہ بھوکے پیاسے زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے ذرا دوست سے بولو زندہ ہے کار کے بولو زندہ